नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानकु मो चैनल रु अनेक अनेक अभिनंदन। श्री जगन्नाथ महाप्रभु सेवारे विद्यापति वंशज आद्य जगन्नाथ मंदिर निर्माता इंद्रद्युम्न महाराज निजर वंशधर क्या रखि नथिले। सेथिपाई श्री जगन्नाथ महाप्रभु मार्गशीर मास देव दीपावली दिन इंद्रद्युम्न महाराज श्राद्ध अर्पण करिथांती। इंद्रद्युम्न महाराज अन्य दुईटी व्यक्तित्व विश्ववसु सबरराज और विद्यापति ब्राह्मण मंत्री आत्मीय स्वजन माने वर्तमान सुधा सेमानंकर वंशधर रूपे तीर्थराज श्रीक्षेत्र में बास कर आछुछंती। पति महापात्र सेवक माने एही विद्यापति ब्राह्मण मंत्री वंशधर अटंती। स्वर्गत लक्ष्मण पंडा संकलित स्वतलिपि 1955 पति महापात्र सेवा विषय एपरि भाव लिखा जाइछि। पति महापात्र सेवार विवरणी दैनिक नृसिंहकर सेवा करती और बड़ सिंहार पहुड़ आरती करती। श्री जगन्नाथ बाड़े आरती करती। वर्ष तमाम सबु पर्वपर्वाणी बंदापना चंदन सर्वांग मंगलार्पण काम करती। स्नान पूर्णिमा दिन बेदी दिया फेरिबा बेले रथ को निजे रथर गुंडीचा घर विजे करती। गुंडीचा घर रथ को नीलाद्रि विजे बेले से तीन बाड़े बंदापना कर्पूर आरती कर्पूर लगी घसा विड़िया लगी करती। प्रत्येक जन्मतिथि होम सहस्र कुंभाभिषेक इत्यादि पंडा और मुदिरथ सह ब्रह्मा और वरुण होती। अनवसर समय दक्षिण द्वार ताटी द्वार फिटाती। अणसर घर भितर भोग करती। दईता सह प्रसाद लगी पणा लगी खड़ी लगी फुलुरी लगी काम करती। सुदर्शन चक्र विजे बेले समस्ते काम करती। दईता सह श्रीअंगे सकल भोग करती। मात्र भितर भोग संस्कार ए सेवक करती। नवकलेवर तीन बाड़र आज्ञामाला बाहर करी तीन बाड़े दईता दे निजे सुदर्शन बाड़े लगी होई दारु अन्वेषण जाती। भितर छुंक ठारू अणसर पिंडी रे शाढ़ी पाई बाहरती। वन जगार विद्यापति वरुण होती। वन जगह परी सुना कुराड़ी नहीं प्रथम निर्दिष्ट गच्छरे लगाती। तापरे अन्य माने काटती। दारु आनिया परे ताकु भोग करती। दक्षिण घर नृसिंह नहीं दारु घर नृसिंह मंडपरे विजे कराई ते रहिबा दिनरो तांको पूजा करती। ए घट परिवर्तन सेवा और विसर्जन जेवा कहती। ए सेवार विवरणी और नियमानुजाई अप्रकाशित। महाजन हिसाब से बिछा महामासरे दक्षिण घर सेवा और महाजन सेवा करती। ए विद्यापति वंशधर सेवक बोली प्रबाद अच्छी। अणसर ठार नीलाद्रि विजे पर्यंत दलितों सहित अंश नियंती। पिंडिकार मुंड पिछा रजहर आमदानी अधे और रास्तार अर्धेक पाती। योग्यता व्रत नौहई दलित पुओं संगे दलित काम करें। मात्र बंदापना सर्वांग इत्यादि व्रत पर मंत्र निपुण हेले करें। ब्राह्मण सेवक पुरातन पति महापात्र निर्वंश हेबारु शासनानुजाई पूजा पंडा वंशरु एही सेवक पति महापात्र नियुक्ति हेले प्रथमे सेवा पर शाढ़ी बंदा आवश्यक नाही। खड़ी प्रसाद और राजप्रसाद विजे करती। नहर ठार शाढ़ी पाती। कर्मांगी अनुसार ठाकुर समस्त सेवा से माने करि परिबे। पूजा भी करि परिबे। सेवा वंशानुक्रमिक अटे। ए कार्य त्रुटि कले खेई बंद रहिबो। पूर्व प्रथा मध्य पूजा पंडा वंशरु अन्य सेवक नियुक्ति होई परिबे। समस्त दलित काम न कले पति महापात्र करि परिबे। वर्तमान पति महापात्र पूजा पंडा वंशरु करा जाइथिबारु पूजा पंडा मध्य सेपरि आवश्यक पड़िले एहांग कामरे नियुक्ति होई परिबे। पुरुषोत्तम कर्मांगी पति महापात्र सेवा विषय निम्न मते लिखा जाइछि। ए महासामंत विद्यापति पुरोहित वंश ए क्षेत्र मंडप बास कला। ए निजक शांत अटे। खेल भोग दुई भाग अधिका हेबो। ए सकल कार्ययुक्त भजन ए विजय काल मंगलारोपण काले अभिंत्रिक। इंद्रद्युम्न पुरोहित मुदिरथ तुले प्रभु को वंदन करिबो। एमाने राजप्रसाद विजय काले महाश्रम को सिंहद्वारे तलुछ पति दलितापणे लगा शाढ़ी पाइबे। दारु काटिबारु मंगल विजय काले शिरोपा घिनिबे। ए अणसर काले लगी तटका भोग लगी करिबे। कराज लगी बढ़ाइबे।
ଖଳି ଲାଗି କାଳରେ ରହି ରାଜପ୍ରସାଦ ଆଣି ମହାଶ୍ରମ ତେଲେ ସମ୍ପାଦିବେ। ପରମ ଗହନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ଆଣିବାକୁ ଯଥା ଶୂନ୍ୟ ନେବେ। ବ୍ରହ୍ମ ତୁଳସୀ ଦେବେ। ରଥ ପର ଯାତ୍ରା କାଳେ ସକଳ ବିଜେ କାଳେ ଭେଟିବେ। ଘଷା ନୈବେଦ୍ୟ କରିବେ। ଏ ନିତ୍ୟ ପହୁଳ କାଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଡ଼େ ଆଳତି କରିବେ। ପ୍ରଫେସର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସେବା ବିଷୟରେ ନିମ୍ନମତେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପତି ମହାପାତ୍ର ନୃସିଂହକୁ ସେବା କରନ୍ତି ଓ ବଡ଼ ସିଂହାର ପୌଢ଼ ଆଳତିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଆଳତି କରନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବନ୍ଦାପନା ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସର୍ବାଙ୍ଗ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ମଝି ବାଡ଼ରେ କାମ କରନ୍ତି ଓ ବଡ଼ ସିଂହାର ପୌଢ଼ ଆଳତିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଆଳତି କରନ୍ତି। ନବ କଳେବରର ବେଳେ ତିନି ବାଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଆନ୍ତି। ବନ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାପତି ରୂପେ ବରଣ ହୁଅନ୍ତି। ନବ କଳେବର ବେଳେ ପ୍ରଥମେ କୁରାଢ଼ୀ ନେଇ ଦାରୁରେ ଲଗାନ୍ତି, ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ କାଟନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସର ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବା ବିଷୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପତି ମହାପାତ୍ର ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆଡ଼ ବଂଶଧର ରାଜଜ୍ଞାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ କାମ କରନ୍ତି। ରଥ ଚଳନ ଆଦି ଯାବତୀୟ ବାହାର ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ନିରତ୍ମିକ ହୋଇ ଯାଇଥିବା କାରଣ ବିଦ୍ୟାପତି ଶବର ଜେମାଙ୍କ ପରିଚୟ ପରେ ଜନ୍ମିଥିବା ହେତୁ ନବକଳେବର ସମୟରେ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ଧରି ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସ୍ଥାପନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଦେବାଦିଦେବ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଏମାନେ ଅତି ଧନ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱବିଧାନ ମାନେ ପତି ମହାପାତ୍ର ପୌରାଣିକ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ବଂଶଧର ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମାନେ ଦେବାଦିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଖୁବ୍ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦିମ୍ନ ମହାରାଜଙ୍କ ସମୟରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଳରୁ ବିଶ୍ୱବସୁ ପୂଜିତ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ବଂଶଧର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେବକ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଏହି ପତି ମହାପାତ୍ର ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବହୁଳ ନୀତି ପରିଚାଳିତ। ବାମଦେବ ସଂହିତା, ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ, ନୀଳମଚ ପୁରାଣକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଜନ, ପୂଜାପଣ୍ଡା ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ଓ ଦଳିତପତିମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟଙ୍କ ରଚୟିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସେବାୟତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜାପଣ୍ଡା ପତି ମହାପାତ୍ର, ମୁଦିରଥ ବା ଅନୁରୂପ କୌଣସି ପୁରାତନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଲିଖିତ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ସେବକଙ୍କର ବହୁଳ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଥରେ ଜଣେ ଜଟାଜୁଟଧାରୀ ମୁନିବେଶଧାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସି ମାନବର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦିମ୍ନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାଳା ଦାନ ପୂର୍ବକ ଉଡ୍ର ଦେଶରେ ନୀଳାଚଳ ନାମକ ରମ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ କ୍ରୋଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗି ରହିଥିବା ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅବତାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ସେହି ବୃକ୍ଷର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଶବରମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେହି ନୀଳାଚଳର ଚଲାବାଟରେ ଯାଇ ସେ ମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥାଏ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପାପୀ କାକ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ସେହି ମୁନି ଇନ୍ଦ୍ରଦିମ୍ନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ଓ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଧନରତ୍ନ ମାଗିବାର କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ମୁନି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେବା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ଧାନ ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୁରୋହିତ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ନିପୁଣ ଭ୍ରାତା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବାଛିଥିଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦିମ୍ନ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପଠାଇଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ମନେ ମନେ ମାଧବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ରଥ ଆରୋହଣ କରି ଗମନ ପୂର୍ବକ ମହାନଦୀ ପାର ହୋଇ ଶବର ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା କାକନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଲେ ଯେ ଏ ବିପ୍ଳବର ଅତି ଗହନ ପର୍ବତ ଗହରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପଠାଇଲା? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ କିପରି? ଏ ଦ୍ୱିଜବର ଆପଣ କ'ଣ ସତ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ'ଣ
विश्वप्रसंग उत्तर दे विप्र कही मु मारक देशर राजा इंद्रदेव पुरोहित सान भाई मोर नाम विद्यापति माधव दर्शन लगे राजा इंद्रदेव मते मार्गदर्शन निरीक्षण पाई पठाई राजा एठारे निवास करी माधव पूजार नियुक्ति हेबे। एही विषय नीलाद्रि महोदय ग्रंथर षष्ठ अध्याय वर्णित अछि। एहापरि घटिथिबा अन्यान्य विषय पौराणिक किंवदंती आकार ओडिशा सारा मध्य विदित। विद्यापतिंकर नीलमाधव दर्शन विश्ववसु शबर राजकन्या ललिता सह विद्यापति शुभ परिणय इंद्रदेव महाराज श्री जगन्नाथ मंदिर निर्माण मंदिर प्रतिष्ठा पाई स्वर्ग गमन ब्रह्मा को निमंत्रण ब्रह्मा को धरी आसवा पर पृथ्वी अखंड काल प्रवहमान तत्कालीन उड्र राजा माधव सह मंदिर स्थापनकर्ता विषय विवाद श्री जगन्नाथ मंदिर रे जगन्नाथ श्री बलभद्र श्री सुभद्रा देवी प्रतिष्ठा इंद्रदेव महाराज मंदिर रे पूजा पाई विराट आयोजन पूजा पद्धति प्रचलन विद्यापति विश्ववसु वंशधर समेत आचार्य अग्निशर्मा महासुपकार परीक्षा सह विभिन्न सेवक वर्ग प्रतिष्ठा इत्यादि विषय ओडिशा बाहर सारा पृथ्वी रे प्रतिष्ठित किंवदंती आकार प्रसिद्ध लाभ करिछि। श्री जगन्नाथ महाप्रभु उक्त मंदिर रे ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठित होइथिले। एही विषय श्री जगन्नाथ सेवायत अतीत वर्तमान भविष्यत पुस्तक उल्लेख रही। उक्त दिन ठार विद्यापति और तांकर वंशधर पति महापात्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में बसवास कर आसुछंती। जेते प्रलय हेले मध्य श्रीक्षेत्र ध्वंस पाई नाही तेणु प्रलय पर प्रलय पार करी प्रति महापात्र सेवक माने पुरी रे अछंती। रक्त बाहुर श्री जगन्नाथ मंदिर आक्रमण विषय मादळा पांजी वर्णित अछि। एही रक्तबाहु आक्रमण समय श्री जगन्नाथ महाप्रभु ओडिशार सोनपुर जिलार सोनपुर गोपाल ग्राम 114 वर्ष पाताली थिले। सम्राट जदादिकेशरी नवम शताब्दी पुणी श्री जगन्नाथ को पुरी रे स्थापना करी 38 हात विशिष्ट देउल तोड़ाई थिले। एठारे उल्लेखयोग्य विषय अछि जे महाप्रभु श्री जगन्नाथ आत्मीय और वंशधर एही सेवक पुरी रे न रही जगन्नाथ पाखरे रहिथिले। ऐतिहासिक तथ्य अनुसार दैतपति माने संबलपुर जिलार गोपाली ग्राम थिले। पति महापात्र माने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रत्नपुर रही जगन्नाथ विग्रह उपर उठिथिबा पवित्र वृक्षर पूजा करथिले। एथिरे जगन्नाथ महाप्रभु सहित पति महापात्र सेवक आत्मीयतार प्रमाण मिले। जगन्नाथ महाप्रभु वंशधर रूपे सारा राज्य रे पति महापात्र माने सम्मानित होइथांती। पति महापात्र नवकलेबर समय खूब गुरुत्वपूर्ण कार्य करिथांती। ब्रह्म परिवर्तन कार्य पति महापात्र जोग देइथांती। एही ब्रह्म परिवर्तन पर नवकलेबर बेले पति महापात्र मृत्युवरण करथिबा प्रमाण अछि। ब्रह्मा द्वारा मंदिर प्रतिष्ठा काल जोग दे विद्यापति जो पूर्ण कार्य करथिले सेथिपई ब्रह्म परिवर्तन बेले देवादेवों को स्पर्श करिवार अधिकार जुग जुग धरी पाइछंती। मंदिर नीति रे ब्रह्मा रूपे मध्य बरण हुअंती। रथयात्रा बेले एही सेवकंकर विशेष कार्य मध्य रहिछि। मंदिर आरती बेले मध्य एमानंकर कार्य विशेष मर्यादा संपन्न अटे। तेणु एक स्वतंत्र भावे सम्मानित सेवक रूपे श्रीमंदिर रे एही पति महापात्र सेवक सेवायत मानक सह मध्य और भक्त मानक विशेष दृष्टि आकर्षण करिथांती। जय श्री जगन्नाथ।